चुनाव शुरू होने से पहले ही एक बार फिर से बीजेपी टीएमसी के बीच चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। रविवार बीजेपी कार्यकर्ता अरविंद सिंह पर टीएमसी कार्यकर्ता सुशांत दत्ता द्वारा हमला करने का आरोप लगाया गया है। घायल अरविंद सिंह का कहना है कि आज उन्हें सुबह फोन पर सुशांत दत्ता उर्फ टुल्लू की तरफ से गालियां दी गई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने बीजेपी टाउन अध्यक्ष राजेश मंडल से की थी। इसके बाद यह मामला शांत हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब सोस्ती गुड़िया स्थित पार्टी कार्यालय के पास पहुंचे तो वहां टीएमसी कर्मी टुल्लू ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से वह बुरी तरह घायल हो गए एवं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल बीजेपी कर्मी का कहना है कि टीएमसी की तरफ से यह आरोप लगाए गए हैं कि दीवार लेखन जहां टीएमसी की जगह थी वहां बीजेपी द्वारा अपना प्रचार किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। चलो आज के सकाल बेलाয় আমার কাছে ফোন আসে, ফোন এসে পরে আমাকে গালিগালাজভাবে দেয়, মামুন নিয়ে গালিগালাজ করার পর আমি কথাটা নিজের প্রেসিডেন্টকে জানাই। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে উনি কথাবার্তা বলেছেন, তারপর হলো ম্যাটার সলভ হয়ে গেছে। এসে পরে পাড়ায় যখন থাকি তখন আমাকে এক ফাইট মেরে দেয়, মারে আর মারার সাথে সাথে আমাকে বলে তুই আমার দেওয়ালে পোস্টার মেরেছিস, ফির আমাদের ফেস্টন ফ্ল্যাগ এসব কিছু ছেড়াছেড়ি করেছিস। এই বিষয়ে আমরা কিছু জানি না, এইসব কাজ আমাদেরও নেই। নোংরা রাজনীতিতে আমরা পড়ি না, নোংরা নাতি আমরা পড়িও না। মারামারির ঘটনাটা কখন ঘটেছে? মারামারি ঘটনাটা ঘটেছে 12:30 নাগাদ ষষ্ঠীগুড়িয়াতে আমার বুথের সামনে। সেইখানে কী কারণে তোমাকে মারছে? আমাকে মারছে বলছে কি তুমি আমার দেওয়ালে পোস্টার মেরেছো আর আমাদের এই হোর্ডিং ছিঁড়েছো। বাড়ি থেকে ডাকার কোনো ব্যাপার হয়েছিল? ফোন করে ফোন করে হুমকি দিয়েছিল, বাড়ির থেকে বেরো, গালাগালোজ করেছে আমাকে, বাড়ির থেকে বেরোয়। ঠিক আছে, কে বা কারা করেছে এটা? তুমি কোন পার্টি করো? এটা করেছে টুল্লু, ও টিএমসি পার্টি করে, আমি বিজেপি করি, সেটাই আমার অন্যায়, এটাই আমার দোষ। ব্যাস। কী চাইছেন এখন? এবার কি যেই মেরেছে এটার আমরা কঠোর শাস্তি চাই। কী নাম তোমার? আমার নাম অরবিন্দ সিং, 92 নম্বর ওয়ার্ডের। बस। वह इस बारे में जब आसनसोल नगर निगम के सभी वार्ड के टीएमसी संयोजक शिवदासन दासू से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आने वाले नगर निगम चुनाव में टीएमसी पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज कर रही है। ऐसे में भला टीएमसी के किसी कार्यकर्ताओं को जरूरत ही नहीं कि अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर उसे हाईलाइट करे। 7-8টা মিটিং করে ঘুরছি আমি, একটা জায়গা দেখি নেই বিজেপি ক্যাডারকে, আমি দেখি নেই না বিজেপি নেতৃত্বকে দেখি। কেন তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি লোককে মেরে হাইলাইট করতে যাবে বলুন আপনি? আমরা তো কই জায়গাতে নেই হাইলাইট করার। তৃণমূল কংগ্রেস নিজে প্রচার করছেন, নিজে এগিয়ে যাচ্ছেন, মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের ফেভারে আছেন। বিজেপি যে স্বপ্ন দেখছিল সব স্বপ্ন ভেঙে গেছে, এখন প্রচার করার জন্য বিজেপিকে লোক পাওয়া যাচ্ছে না। যে জায়গাতে আমি কালকে দেখছিল, আমি দুটো বিজেপি বিধায়ক যে এরকম আসানসোল সাউথ আর কুলটি, এই দু জায়গায় আমি কালকে প্রচারে ছিল যে বিজেপি যে এমএলএ আছেন, যে এমএলএ দেখছে 2-4টো লোক লেগে প্রচার করছে। তো ওই অবস্থাতে আগে তৃণমূল কংগ্রেস কাউকে অ্যাটাক করবেন, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব, তো বিজেপি তো মাইলেজ পেয়ে যাবে। আমরা কেন বিজেপিকে মাইলেজ দেব? বিজেপি নিজের মতে কিছু বাজে কাজ করেছি বলে কিছু না কিছু লোক মেরে দিয়েছে, যার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো হাত নেই। এই কাজ তৃণমূল কংগ্রেস করবে না, বিজেপিকে মাইলেজ দিতে তৃণমূল কংগ্রেস যাবে না ये इलेक्शन है। वह इस घटना के खिलाफ रानीगंज टाउन बीजेपी मंडल राजेश मंडल के नेतृत्व में सभी बीजेपी प्रत्याशियों के द्वारा रानीगंज थाने का घेराव किया गया। इस दौरान बीजेपी कर्मियों द्वारा मांग की गई है कि जब तक आरोपी टीएमसी कर्मी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हमारा थाना घेराव जारी रहेगा। तृणमूल के पास कार्यकर्ता है नहीं, तृणमूल के पास सिर्फ तृणमूल करने के लिए अगर कोई बचा है तो उसका गुंडा बाहिनी। ये मेरा कार्यकर्ता बीजेपी का 92 नंबर वार्ड में रहता है, इसका नाम अरविंद सिंह है और ये 92 वार्ड की प्रार्थी है। तृणमूल के पास अब कोई मुद्दा तो बचा नहीं है। जानता है यहाँ की जनता जो है इस बार बीजेपी को पूरे बहुमत से ला रही है, तो उस वजह से आज रानीगंज को जो शांत शहर है उसको अशांत करने का प्रयास किया गया। क्या घटना घटा था? कहाँ पे मारा था? लोकतंत्र में लड़ाई जनता का मन जीतने का होता है, ना कि दूसरे कार्यकर्ताओं को भय दिखा के उसके घर में ढुक के जाके मार के संतरास करके होता है। ये तो तृणमूल का चाल चरित्र रहा ही है, जो आज रानीगंज में सामने आ गया। इसका हम लोग तीव्र प्रतिवाद करते हैं। उसी के लिए आज रानीगंज थाना में आए हुए हैं। रानीगंज थाना प्रशासन अगर किसी तरह का सहयोगिता करता है तो ठीक है। हम लोग का दाबी है कि उस लड़के को इमीडिएट अरेस्ट किया जाए। कौन लड़के को? उस लड़के का नाम
सुशांतो दत्ता उर्फ टुल्लू है। कौन पार्टी करता है? वो तृणमूल करता है। अच्छा, आप लोगों का जो कर्मी के ऊपर मतलब अटैक हुआ उनका नाम क्या है? इसका नाम अरविंद सिंह, 92 नंबर वार्ड 60 गुड़िया में रहता है। आप लोग अभी क्या चाहते हैं, क्या मांग? हम लोग यही चाहते हैं कि मूल दाबी है कि उस लड़के को जो इसका घर में जाके इसके ऊपर हमला किया है उसको किसी भी तरह से अभी गिरफ्तार करना होगा। अगर गिरफ्तार नहीं करता है तो हम लोग थाना छोड़ के आज नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ पर धरना में बैठेंगे। आपका नाम परिचय? राजेश कुमार मंडल, बीजेपी सभापति। आज की इस घटना में बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी भी अपने घायल कार्यकर्ताओं को देखने रानीगंज पहुंचे। इस दौरान टीएमसी की खुमारी उनकी भी सर चढ़कर बोलती दिखाई पड़ी। वह बार बार बीजेपी की जगह टीएमसी कार्यकर्ता बोलते सुनाई पड़े। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी गलती सुधार ली और कहा रुख अपनाते हुए रानीगंज विधायक तापस बनर्जी के कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा यहाँ के विधायक को सीपीआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए दर्द है, लेकिन बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं जो इंसान ही हैं, उनके बारे में ना तो उन्हें जानना है और ना ही अपने कार्यकर्ताओं को गलत करने से रोकना है। রানীগঞ্জের সন্তান বাংলার সন্তানকে উপর হামলা হলো, আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। রানীগঞ্জ নাকি তারা বলে তাদের খুব ভালো অবস্থা। এতই যদি ভালো অবস্থা তাহলে এই অবস্থা করছে কেন? তারা মানুষকে ভয় দেখাচ্ছ কেন? আর এখানকার এমএলএ সিপিএম এর বাড়িতে হামলা হলে উনি বাড়িতে চলে যান, না সিপিএম এর হামলা করা যাবে না। কিন্তু তৃণমূলের কর্মীকে মেরে ঘর ঢুকিয়ে দিল, রক্ত বের করে দিল, হত্যা করার চেষ্টা করলো। তৃণমূলের বিধায়ককে জিজ্ঞেস করি কেন এখন চুপ আছেন কেন? আপনি তো নাকি ঠিক সাধু স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংস তাদেরকে নিয়ে তাদের ভাবনা নিয়ে চলেন। তাহলে বিজেপি যখন মার খাচ্ছে তখন আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি নেই? হ্যাঁ, সিপিএম এ মার খেলে আপনি চলে যান তার বাড়িতে, না সিপিএম এর উপর হামলা করা যাবে না। আর তৃণমূলের উপর হামলা করো, এই কালচার এটা। হ্যাঁ, বিজেপির উপর হামলা করো, তৃণমূল লোকরা বিজেপির উপর হামলা করতে পারে, এই কালচার। কিন্তু এরা ভুলে গেছে পোস্ট পোল ভাইলেন্সে যারা ছিল অনেকে জেলের ভেতরে আছে, কেউ ছাড়াতে পারছে না। আর অনেকের কাছে দেখবেন সিবিআই নোটিশ আসছে। এটাও যারা করছে রানীগঞ্জে ভাবছে এরকম আতঙ্ক পরিবেশ তৈরি করবে, আমরা ছেড়ে দেবো না কিন্তু। আর ইউপির ভোটের পর যারা এই বাড়াবাড়ি যারা করছে না, তারা কোথায় থাকবে, কোথায় তাদেরকে শেল্টার নিতে হবে, রেডি হোক। আমরাও রেডি হচ্ছি। এত সোজা না বাংলায় এইগুলো চলতে দেবো না। এবারে নির্বাচন, পৌর নির্বাচনে কি কোনো রকম? পৌর নির্বাচনে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার যদি ভোট হয়, মানুষ যাকে সমর্থন করবে সেটা আমরা মেনে নেব। কিন্তু মানুষকে তুমি দিতে পারবে না কিছু, একটা ভোট দেওয়ার অধিকার যেটা মানুষকে সংবিধান দিয়েছে, সেই অধিকারটাও তুমি কেড়ে নেবে, এটা তো আমরা মেনে নিতে পারি না, আমরা মানবো না। আজকে যে ঘটনাটা, আমাদের মন্ডল সভাপতি অলরেডি, আমাদের ক্যান্ডিডেট যিনি আছেন তারা অলরেডি থানাতে কমপ্লেন করেছেন। থানাকে একটা আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছে যে 24 ঘন্টার মধ্যে আপনি ব্যবস্থা নিন। 24 ঘন্টার মধ্যে যদি অ্যারেস্ট হয় বেটার, না অ্যারেস্ট হলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে আন্দোলন আছে সবটাই হবে। অত সহজে আমরা ছাড়বো না এটাকে। আর রানীগঞ্জ এটা চলবে না, চলতে দেবো না আমরা। যদি কেউ ভাবে যে এরকম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে বিজেপিকে দমাবে, এটা আমরা কিন্তু মেনে নেবো না। বিজেপি এখনও যারা বিজেপি করতো তারা আছে, এবং দেখছেন তো সমস্ত কর্মীরা আবার বেরিয়েছে তো। এরা আমি বলবো তো এরা তো কি বলবো, যে এরা আরও আমাদেরকে, যে কর্মীরা এখন নিস্তেজ হয়ে গেছিল তাদেরকে আরও এরা ইন্ধন যোগালো। এবং আমাদের কর্মীরা যারা 2 দিন আগে আপনি ফোন ধরছিল না, তারা এখন বলছে যাও বিজেপির উপর হামলা, চলো আমরা আসছি। সব কর্মীরা বেরোচ্ছে, দেখুন না এবার কি খেলা হয় রানীগঞ্জ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल के सालानपुर थाना अंतर्गत वासुदेवपुर जेमारी इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या का मामला सामने आया है। घटना के कारण इलाके में तनाव फैल गया है। वहीं घटनास्थल पर पुलिस फोर्स अपने दल बल एवं उच्च अधिकारियों के साथ पहुंची एवं शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा। वहीं घटना के मामले में इलाके वासियों ने दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की है और परिवार वालों का आरोप है कि षड्यंत्र रचकर उनके बेटे की हत्या को अंजाम दिया गया है। अनुमानित तौर पर घटना का कारण किसी महिला को बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मृतक युवक का नाम शेख राहुल उर्फ शेख आरिफ है, जो जेमारी के मुर्गा डंगल इलाके का निवासी है। आसनसोल चितरंजन मुख्य सड़क को जाम कर दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग स्थानीय और उनके परिजनों ने की। वहीं पुलिस अधिकारियों ने वहां पहुंचकर जल्द उनको पकड़ने का आश्वासन दिया। उसके बाद इस सड़क जाम हटा। अब तक इस मामले में पुलिस ने तापस नाथ, सांत्वना नाथ, लालू साधु और कालू नाथ को गिरफ्तार किया है। मृतक युवक के पिता शेख आजाद ने कहा कि पिछले शुक्रवार से उनका बेटा राहुल लापता था। उन्होंने जेमारी थाने में मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी।
आज रविवार जेमारी आम बागान के एक तालाब से छत विछत मृत शव मिट्टी के अंदर गड़ी अवस्था में बरामद किया गया है। अनुमानित तौर पर मृतक के मुंह में रड घुसाकर गमछा बांधकर उसकी हत्या की गई है। साथ ही मृतक के पिता ने यह भी बताया कि जब उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दिखाई तो थाने के अधिकारियों ने उनके साथ काफी दुर्व्यवहार किया एवं उनका सहयोग नहीं दिया। अगर वहीं सही समय पर एक्शन लेते तो शायद आज मेरे बेटे का यह हाल नहीं होता। उन्होंने एक और बड़ा खुलासा किया है कि वासुदेवपुर इलाके के निवासी सांत्वना नाथ नामक महिला के साथ उसका प्रेम संबंध भी था। কি হয়েছিল কি হয়েছে? বাড়িতে ছেলে আমার টিফিন করে 10টার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, এখানে এসেছে। ঠিক আছে, এখানে আসার পর আমাদের গ্রামের লোক স্নান করতে আসে পুকুরে। সেখানে দেখে যে 3 ছেলে এরা গল্প করছে, আমার ছেলে নিত্য আর তাপস, যাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে কাল রাত্রে। এরা 3 জন দাঁড়ায় গল্প করছিল। ওই সাইকেল দেখবেন পেয়েছে আমার ওই ছেলের সাইকেল, বেটা ওই রেঞ্জার সাইকেলটা, লাল সাইকেলটা, ওটা পুলিশ রিকভারি করলো। যেটা আমরাই দেখাইলাম, ওইটা দেখে আমরা করলাম। তারপরে আমরা থানায় কালকে যে পরে আমরা ডায়েরি করলাম, মিসিং ডায়েরি করলাম। বড়বাবু মেজবাবু আমাদেরকে কোনো পাত্তাই দিল না, কোনো রেসপন্স দিল না মেজবাবু মিত্রবাবু। ঠিক আছে, একটা মিসিং ডায়েরি করার সালানপুর থানা। এবারে যখন আমি বলছি স্যার মোবাইলের যুগ, এখন ইন্টারনেটের যুগ, আপনি লোকেশনটা কমসে কম দেখে পরে আমাকে বলুন যে আমি ছেলেটাকে কোন সাইডে খুঁজতে যাবো। বললো কালকে 10টার সময় আসবে, কালকে 10টায়। আপনি এবারে বলুন আমাকে একটা লোকেশন বার করতে কত টাইম। उस महिला के पति तापस नाथ और उसके दोस्त कालू उर्फ सत्यजीत नाथ, लालू उर्फ लालू साधु सहित और भी कई साथियों को लेकर उनके बेटे की हत्या को षड्यंत्र रचकर अंजाम दिया गया। यह एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस को जल्द इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। ওখান থেকে বলেন ঠিক আছে যাও। কি অফিসার নাম ছিল? না 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 যে এসেছিল কালকে কি নাম ছিল দাদা? আমাদের নামটা আছে না না আমার জয়রাম পাল। বলে যাও দেন্দুয়াতে জয়রাম পাল বাবু আছে, আমি ওনাকে বলছি, ওনাকে গিয়ে বলো উনি যদি কিছু করেন তো করবেন। আমরা এসে জয়রাম বাবুকে বললাম, জয়রাম বাবুকে যখন ভিডিও আমরা কল রেকর্ডিং জিজ্ঞেস শোনালাম, তখন জয়রাম বাবু বললেন ঠিক আছে চলো আগে মেয়েটার বাড়ি চলো। মেয়েটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে উনি টোটাল খসড়া নিয়ে তারপর ছেলেটাকে রাতে অ্যারেস্ট করেছিল। তো ছেলেটা রাতে অ্যারেস্ট করেছে, তারপর তো এই ছেলেটার কাছ থেকে মনে হয় না কিছু রেসপন্স পেয়েছে বা পুলিশ ওকে কিছু বার করতে পেরেছে, সেটা আমাদের কাছে কোনো খবর নেই। আজ সকালে যখন আমরা আবার এটা ছানবিন করতে আসি কিছু ছেলে 10-15টা ছেলে মেলে, তখন ফার্স্ট ওরা ওই ঝোপটা গিয়ে দেখেছে, তখন দেখছে ওখানে ব্লাড পড়ে আছে। ব্লাড পড়ে থাকার দেখা যাচ্ছে 2টা ছেলে এদিক ওদিক দেখছিল, তারপরে দেখতে পেয়েছে সাইকেলটা ওই ঝোপেই ছিল। ওই ঝোপেই সাইকেলটা ওরা দেখেছে। তখন আমাকে ফোন করে আমার এক বন্ধু বললো তুই আয়, ও সাইকেলটা পাওয়া গেছে, আমরা দেখছি বডি যদি পাওয়া যায়। তারপর ওরা মেজারমেন্ট করে গেছে, যেহেতু বডিটা টেনে ঘষাড়ি নিয়ে গেছে, তো টেনে ঘষাটার দাগ দিকে ওরা গিয়েছে, দেখছি বডিটা ওইখানে পোতা আছে মাটিতে। আপনারা দেখলেন বডিটা ওইখানে পোতা আছে এখন। না মার্ডার হয়ে গেছে, এটা আপনারা কি করে শিওর হলেন? ওই তো তাপস নাথ যখন ডেকেছে, আমাদের গ্রামের লোক ওদের সঙ্গে ওকে কথা বলতে দেখেছে। না না বডিটা তো এখনো দেখা যায়নি। বডিটা তো পাকের নিচে আছে, ওনার সাইকেলটা তো পাওয়া গেছে। আমার ভাই হ্যাঁ বলুন 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 আপনার কোশ্চেন বলুন। হ্যাঁ বোঝার চেষ্টা করুন, বডিটা আপনারা দেখেছেন কেউ? বডিটা এখন পর্যন্ত আমরা দেখিনি। বডি আমরা কেউ এখনো টাচ করিনি। বডি আমরা কেউ এখনো টাচ করিনি। পুলিশ নিজের কাজ করবে, প্রশাসন শুনুন প্রশাসন, আমরা প্রশাসনের কাজে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে চাই না। প্রশাসনের কাজ করুক। আমরা প্রশাসনকে আমাদের ইনফরমেশন দিয়ে দিয়েছি। এর প্রশাসন কি দায়িত্ব নিচ্ছে, প্রশাসন কি ফার্দার কি কাজ করছে, এটাই আমাদের প্রশাসনের কাছে আবেদন যে আপনারা নিজের কর্তব্যটুকু ঠিকঠাক করুন, বাকিটা আমরা বুঝে নেব। আচ্ছা এই জায়গাটার নাম কি? এই জায়গাটার নাম হচ্ছে বাসুদেবপুর আমবাগান। যে মারা গেছে, হ্যাঁ যার খুন করা হয়েছে আপনারা বলছেন, তার নাম কি? তার নাম ডাক নাম হচ্ছে শেখ রাহুল, আর এমনি মানে খাতা কলমের নাম হচ্ছে শেখ আরিফ। আরিফ ARIF। কোথায় বাড়ি তার? বাড়ি হচ্ছে জেমারি মুরগিডাঙ্গা। ওর বাবার নাম হচ্ছে শেখ আজাদ। আমার নাম হচ্ছে শেখ আক্তার। আমি হচ্ছে ওর জেঠার ছেলে। এখন কি চাইছেন? এখন তো আমরা প্রশাসনের কাছে উম্মিদ করতে পারি, আমরা তার অন্য কিছু করতে পারি না। আমরা এখন প্রশাসনের কাছে উম্মিদ করবো যে প্রশাসন তাদের স্টেপ নিয়ে আমাদের কাছে খুনিকে ধরে তাদের যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করুক। আচ্ছা যার খুন হয়েছে যেটা আপনারা বলছেন, তার সে বিবাহিত? করণপুর থানায় বাসুদেব জেমারি করে একটা গ্রাম আছে, এখানে একটা মাঠে একটা ডেড বডি পুলিশ খবর পেয়েছিল
পুলিশ এখানে এসে ডেড বডিকে উদ্ধার করে হসপিটালে পাঠিয়েছে। এখানে কিছু লোক ছিল, ওরা ওদের অ্যালিগেশনটা জানিয়েছে, ওরা কমপ্লেন দেবে, পুলিশ লিগাল অ্যাকশন করে এটা ইনভেস্টিগেশন করে। কি মনে হচ্ছে ঘটনাটি খুনের ঘটনা? এখন এটা ইনভেস্টিগেশন করে জানা যাবে। কেউ কি আটক বা গ্রেপ্তার হয়েছে? কিছু লোককে আটক করা হয়েছে, ইনভেস্টিগেশন করছে। পরিবারের লোকের দাবি যে ঘটনাটা খুনে পরিকল্পিতভাবে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে, মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়েছে। এখন ডেড বডি পাঠানো হয়েছে, এটা ইনভেস্টিগেশন করছে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। राज्य सरकार द्वारा दिसंबर महीने से शुरू की गई सेफ लाइफ सेफ ड्राइव के तहत जगह जगह अभियान चलाए जा रहे हैं। यह अभियान 31 जनवरी तक जारी रहेगा। रानीगंज ट्रैफिक विभाग की ओर से भी रविवार छुट्टी के दिन सेफ ड्राइव सेव लाइफ के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। रानीगंज ट्रैफिक ओसी चित्तातोष मंडल के नेतृत्व में बोरो 2 के पास तार बंगला मोड़ राजबाड़ी मोड़ पर अभियान चलाया गया, जहां आने जाने वाले राहगीरों को ट्रैफिक नियम के तहत हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट पहनने, सिग्नल लाइट को देखते हुए आगे बढ़ने की हिदायत दी गई। ना चलाएं। सुरक्षा के लिए निम्नलिखित नियम पालन अवश्य करें। अवस्था में वाहन ना चलाएं। निर्धारित असुरक्षित वाहन चलाते समय। इस अभियान के तहत ट्रैफिक विभाग की ओर से बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले को फूल चॉकलेट के साथ ट्रैफिक नियम लिखे हुए पैम्पलेट बांटे गए। आज के इस अभियान कार्यक्रम पर रानीगंज ट्रैफिक विभाग की ओर से ओसी चित्तातोष मंडल के अलावा रानीगंज ट्रैफिक विभाग के तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। প্রচুর লোকের সমাগম আছে, সেখানেও আমরা এই সচেতনতা করছি। হেলমেট না পরলে যেখানে 100 টাকা ছিল সেটা পরিবর্তন থেকে বাড়িয়ে দিয়ে 1000 টাকা করা হয়েছে। 4 চাকা গাড়ির ক্ষেত্রে যদি সিট বেল্ট পরে না চলে তাহলে সেখানে 100 টাকা কাটা হতো, এখন সেটা বেড়ে 1000 টাকা হয়েছে। তো এই যে হয়েছে, এই যে বেড়েছে, এই টাকা আর্ন করা বা এই টাকা দেওয়া সকলের ক্ষেত্রে একটু হলেও কষ্টদায়ক। তো আমি কখনোই চাইবো না এই কষ্ট আপনি পান, আমরা পাই। তো সকলেই হেলমেট পরুন, সিটবেল্ট পরে চলুন, ট্রাফিকে মেনে চলুন, বেশি বাইকে চলবেন না। হাতে গাড়ি চাবি তুলে দিলে যেখানে সেখানে গাড়ি পার করা বা যেখানে সেখানে ছোটখাটো অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া, যে অ্যাক্সিডেন্টের পরিস্থিতিতে দেখা গেলে নিজের বাচ্চাকে হারাতে হবে বা সেই বাচ্চা এমন কাউকে মারবে যে মরে গেলে আপনাকে তুলে নিয়েছে, আপনার কেস হবে। এই যে আইন, এই যে কানুন, এই কানুন থেকে আমি চাইবো কেউ যেন এই আইনের দ্বারস্থ না হয়। আপনারা সকলে হেলমেট পরে চলুন, ট্রাফিকের যে আইন আছে সে আইন মেনে চলুন, যাতে করে একটা কেসও আমরা কাউকে করতে না পারি। আগামী দিনে কোনো দুর্ঘটনা কবলিত কোনো লোককে যেন আমাদের হারাতে না হয়, এই বলে আমি এখানে আমার প্রচার শেষ করছি। এরপর আমরা তার বাংলা মোড়ে যাব, সেখানেও এই প্রচার আমাদের চলবে, সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে রাস্তায় চলবে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। चुनाव से पहले ही रानीगंज में रास्ता निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। रानीगंज के 37 नंबर वार्ड स्थित महावीर कोलियरी बाबूपुर इलाके के लोगों ने रास्ता निर्माण को लेकर हो रही दुर्नीति के खिलाफ रविवार सुबह से लेकर दोपहर तक रास्ता निर्माण का काम ठप कर दिया। 37 नंबर वार्ड से आने जाने वाले नगर निगम चुनाव के लिए
37 नंबर वार्ड से आने वाले नगर निगम चुनाव के लिए टीएमसी की तरफ से रुपेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो कि रानीगंज टाउन टीएमसी अध्यक्ष भी हैं। जैसे ही उन्हें स्थानीय लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन की खबर लगी तो वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। इधर लोगों का आरोप है कि बाबूपुर इलाके के रास्ते की अवस्था काफी जर्जर है, लेकिन इस रास्ते के निर्माण पर नगर निगम की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनका कहना है कि क्या हम लोग यहाँ के बासिंदा नहीं है जो हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। কোন জায়গাটা? বাবুপুর 4 নম্বর দমোদা কলোনি। বাবুপুর আধা রাস্তা হচ্ছে, আধা হয় না, সেইটা আমরা ঘেরাও করেছি। বাকি আমাদের কি না হবে না, আমরা কি আমার লোক নাই, আমরা কি পাকিস্তান লোক বেটি, আমরা আমাদের হবে না। কত পেশেন্ট নিয়ে আসি, পুরো তকলিফ হয়, রাস্তা ভেঙে যেতে এদিকে সব পার হয়, বড় গাড়ি সব এদিকে পার হয়, আমার কিছু উপায় নেই আমাদেরকে। তো এখন তো আপনাদের তৃণমূল প্রার্থী এসেছিলেন, উনি কি আশ্বাস দিলেন? দাদা বলেছে কি ভাই করে দেবো, আপনার ভরসা আছে, আপনি করে দেবো। ঠিক আছে, আপনার দু সময় না দিয়েছে, ফির আমরা ফিরে ঘেরাও করবো, আর কি করবো, আমাদের কিছু উপায় নেই, আমাদের कोई सपोर्ट দিচ্ছে না। কি নাম আপনার? राजन भुइयां ड्राइवर। वहीं टीएमसी टाउन अध्यक्ष और 37 नंबर वार्ड प्रत्याशी रुपेश यादव का कहना है कि नगर निगम अपना काम कर रही है, लेकिन रास्ता निर्माण को लेकर अधिकारियों की तरफ से कुछ गलती हुई है, जिससे सुलझा दिया जाएगा। बाबूपुर इलाके के सिर्फ 100 मीटर रास्ते का निर्माण नहीं हुआ है। कॉर्पोरेशन থেকে রাস্তা রিপেয়ারিং হচ্ছে, রাস্তার কাজ হচ্ছে, কিন্তু কর্পোরেশন তো কাজ করছে, কিন্তু কিছু অফিসিয়ালসের গাফলতির জন্য মানুষগুলো রেগেছে। এই রাস্তাটা 100 মিটার ছেড়ে দিয়েছে। ওই 100 মিটার যখন রাস্তাটা ছেড়ে দিয়েছে তো মানুষ তো অটোমেটিক্যালি রাখবে, সেই জন্য তারা এসে কাজটা বন্ধ করেছিল। আমি নিজে এসে তারপরে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যেহেতু এখন এমসিসি চলছে, এখন তো এক্সটেনশন করা যাবে না, কিন্তু ভোটের পর অফিসিয়ালস বলেছে কি ওইটা ইললিগাল ভাবে মানে বলা যায় তো ছাড়া হয়েছে। না, আপনার বাবুপুর এলাকার বাসিন্দারা তারা দাবি করছেন যে তাদের এলাকায় যে রাস্তা তৈরি কথা ছিল সেই রাস্তাটা তৈরি করা, রাস্তা যে তৈরি হচ্ছে, এই যে রাস্তা তৈরি হচ্ছে এইটাই তো বাবুপুর অবধি যাবে, এই রাস্তা বাবুপুর অবধি যাবে। কিন্তু যে ডিপিআর করেছিল, যে রাস্তা মাপ করেছিল, বাবুপুর এক প্রান্ত যে শেষ করে দিয়েছে, কিন্তু বাবুপুর থেকে এক প্রান্ত থেকে শেষ প্রান্ত যেটা আছে সেটা আরো 100 মিটার আছে, সেটা হওয়া উচিত ছিল, সেটা করেনি, সেটা ভুল করেছিল, সেটা করতে হবে, এইটা দাবি। আরেকটা অভিযোগ যে এইখানে রাস্তার যে তৈরি হচ্ছে সেটা যে 40 বছর ধরে সিপিএম এইখানে রাজত্ব করেছে, রানীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটিতে অনুপ মিত্র, রুনুত্তরা চেয়ারম্যান ছিল, এলাকার কাউন্সিলর ছিল, তারা এত গাড্ডা করে দিয়েছে 5 বছরে ভরানো যাবে না। 40 বছরে যেরকম ভাবে দু হাত তুলে রানীগঞ্জের মানুষ সিপিএমকে ভোট দিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন জায়গা বসিয়ে রেখেছিল, সেটা মিউনিসিপ্যালিটি রানীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি চেয়ারম্যান হোক কি বিধায়ক হোক কি সাংসদ হোক, রানীগঞ্জ মানুষ সবসময় সিপিএমকে ভোট করে এসছে, কিন্তু সেই লোকগুলো কাজ করেনি মানুষের হয়ে, তারা নিজের খানাপূর্তিটা করেছে। যদি তারা কাজ করত, একটুকু কাজ করত, তো আজকে এই অবস্থা হতো না। আজ চারিদিকে যে একটা দল 40 বছর ধরে শাসন করেছে, কোথাও কোনো কিছু, কোনো उन्नयन नहीं। रुपेश यादव ने इस दौरान 40 साल राज करने वाले वाम सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब कॉरपोरेशन से लेकर राज्य की गद्दी वाम सरकार के हाथ में थी, तब भी ना तो राज्य का विकास हुआ और न ही रानीगंज शहर का। अगर उस दौरान माकपा की तरफ से विकास के थोड़े से भी कार्य किए गए होते तो आज इतनी परेशानी नहीं होती। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर नगर निगम के 13 नंबर वार्ड मेन गेट संलग्न स्टील पार्क में तृणमूल पार्टी ऑफिस बनाने को लेकर 2 गुटों में विवाद होने के कारण इलाके में उत्तेजना का माहौल बन गया है।
जानकारी के मुताबिक कल रात से ही तृणमूल की पार्टी ऑफिस बनाने को लेकर तृणमूल के 2 गुटों में विवाद चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक जुट विश्वनाथ पड़ियाल के लोग हैं जो नई तृणमूल पार्टी ऑफिस बनाना चाह रहे हैं, वहीं एक और जुट प्रभात चैटर्जी का है जो पार्टी ऑफिस नहीं बनाना देना चाहते हैं। कारण कुछ दूरी पर ही एक तृणमूल का पार्टी ऑफिस है जहां से मेन गेट इलाके के सभी कामकाज होते हैं। वहां वे लोग बैठते हैं। MIC धर्मेंद्र यादव प्रभात चैटर्जी के ग्रुप का कहना है कि इतनी नजदीक पार्टी ऑफिस नहीं बनती है। जो लोग बनाना चाह रहे हैं इन लोगों का मकसद कुछ और ही है। घटना को लेकर रात से ही इलाके में उत्तेजना का माहौल बना हुआ है। आज सुबह में विश्वनाथ पड़ियाल के ग्रुप के लोगों की मना करने के बाद भी पार्टी ऑफिस बन रहा है, जिसको लेकर घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंची थी। पुलिस भी बार बार उन्हें मना कर रही थी कि बिना अनुमति के पार्टी ऑफिस नहीं बना सकते, मगर पुलिस के सामने ही पार्टी ऑफिस जोर जबरदस्ती बनाए जा रहे थे। जो लोग पार्टी ऑफिस बना रहे थे उन लोगों में से नूर आलम सैयद, शहजाद सैयद, इसरार आलम, अब्दुल लेस आदि का कहना है कि हम लोगों को किसी भी काम को लेकर अमराई पार्टी ऑफिस में जाना पड़ता है और हम लोगों को प्लांट में काम नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण ही हम लोग यहाँ पार्टी ऑफिस बना रहे हैं। और हम लोगों को बनाने के लिए दुर्गापुर नगर निगम के उप मेयर ने कहा लिखित कागजात, और उस दौरान कहा कि हम लोगों को कागजात नहीं मिले और उच्च नेतृत्व की तरफ से कोई हम लोगों को मंजूरी नहीं मिल रही है, एवं कहा कि हम लोग दीदी की पार्टी करते हैं, इसीलिए हम लोग पार्टी ऑफिस बना रहे हैं। অর্ডার পেয়েছি তাও করতে দিচ্ছে না। আর প্রশাসনকে ওরা কি করেছে, প্রশাসন এসে আমাদের বারবার আমাদের ড্যামেজ করছে, বলতে হতে দেব না। প্রশাসন কাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে, বলতে করতে দিব না। পুলিশ হ্যাঁ পুলিশ ডেপুটি মেয়রকে বলেছিল, হ্যাঁ আমাদের জোহরদাকে আমাদের কথা হয়েছে, জোহরদা এসে নিজে বলেছে তোমরা করো, আমি আছি তোমার সঙ্গে। এখন জোহরদা কোথায়? জোহরদা তো আছে, বাড়িতে আছে, ওদের যাবে ওখানে ডিএমসি তে যাবে, এখানে তো দাঁড়িয়ে থাকবে না। এই যে তোমরা পার্টি অফিস করছে বা INTTC যে সভাপতি আছে, জেলা সভাপতি অভিজিৎ ঘটক, তাকে জানানো হয়েছে না? ওনাকে জানানো হয়েছে না। জেলা সভাপতি যে আছেন বিধান উপাধ্যায় জেলা সভাপতি, তাকে বলা হয়েছে? উনি কি বলেছেন করতে পারমিশন দিয়েছে? আরে রুলিং পার্টি জোহরদা নিজে এসে এখানে বলে গেছেন। কাউন্সিলর জানে? হ্যাঁ আনন্দ যাদব বলে গেছে, ও বলে গেছে তোমরা করো, আমি সাথ আছি তোমাদের, কোনো অসুবিধা নেই আমার। যখন আমার কাউন্সিলর কা অসুবিধা নাই তাহলে অন্য লোক কেন বলতে যাবে? এখানে বিজেপি এসেছে, জোহরদা আর ধর্মেন্দ্র যাদব দুজন এসেছে এখানে ঝান্ডা ফরাতে জন্য, ওদের কি করলো না, কোই কাজ পাচ্ছে না, একটাও ছেলে দেখো, এত ছেলে বেকার। বিধানপল্লী লিঙ্ক পার, হ্যাঁ দুমকা পাড়া, এসব আমাদের পাড়া, এত বড় পাড়া, কোনো ছেলে আমাদের নাই এখানে কাজে, না কোনো ছেলে নাই, সব বেকার ছেলে। ওখানে বলতে যাচ্ছে, তোরা ধমকি দিচ্ছে, গুন্ডা নিয়ে আসছে আমাদের ছেলেগুলো মারধর করার জন্য। হ্যাঁ বাহার দিকে লোক এসে বাহার দিকে মদ খাওয়াই ভালো মতন কাজ পাক, এখানে ছেলেগুলো কাজ পায়, এখানে সব বেকার ছেলে, সব আমরা জিতির জন্য আমরা পার্টি অফিস এখানে করার চেষ্টা করছি। আমাদের নিজেই কি সমস্যা তৈরি হলো? দাদা সমস্যা কিছু নাই, আমরা এখানে একটা নতুন পার্টি অফিস করার চেষ্টা করছি, আমাদের কোনো সুযোগ নেই এখানে কাজ করার, কিছু পাচ্ছি না, সেই জন্য আমরা নতুন পার্টি অফিস করার একটু দাবি করছিলাম। এখানকার আমাদের TMC নিজের লোকরাই ভায়োলেন্স করার চেষ্টা করছে, আমাদেরকে করতে দিচ্ছে না। কারা ভায়োলেন্স করছে? এখানে একটা স্টিল পার্কের খুব বড় নেতা আছে, সুনি और ফিরোজ নাম আছে, খুব বড় সেকুলার বুঝে নিজেকেই, কিন্তু আমাদের সামনে ও কিছুই নাই, ও কোনো নেতা নাই, কোনো নাই, ও গুন্ডামি করতে বেরোচ্ছে। 40 জন ছেলে রাত্রে নিয়ে এসে এখানে আমাদেরকে চমকাচ্ছিল রাত্রেও, কি পার্টি অফিস করতে দিব না, কিছুই করতে দিব না, তোরা যার কাছে যাওয়ার আছে তোরা যা, কিছুই হবে না। তারাও তো তৃণমূল করে, ওরাও তৃণমূল করে, আমরাও তৃণমূল করি। তাহলে সামনে একটা তৃণমূলের পার্টি অফিস, তাছাড়া এখানে করছো কেন করছো? বুঝলাম না। এখানে সামনে একটা পার্টি অফিস আছে দাদা, আমাদেরকে ওরা পাত্তাই দিচ্ছে না, কাজ দেয় না, আমাদেরকে কিছু বুঝে না, আমরা যাই হুতুত করে পালিয়ে দে, কাজ পাবি না, তুই যা, সব আমরাইওয়ালা এখানে এসে আমরাই থেকে এখানে এসে দাদাগিরি করে যাচ্ছে আমাদের, কিন্তু আমাদের এখানে কিছু পাচ্ছি না। সেইটাই হাত জোড়ে রিকোয়েস্ট করা আছে, আপনারা ওইখান পর্যন্ত পৌঁছে দিন এই নিউজটাকে, যে দিদি শুনতে পারেন যে আমাদের একটু অসুবিধা। সবাইকে আমরা বলে রেখেছি, সবই জানেন,
উপর থেকে নিচে থেকে উপর পর্যন্ত সবাইকে বলা আছে। এইটা নিয়ে একবার ঝামেলা হয়েছিল ওই পার্টি অফিসে, আপনারা আগেও মানে ইয়ে করেছেন মনে হয়, তাও আমি অত ওই বিষয়ে অত বক্তব্য দিব না। আমরা এটাই করব, এখানে একটা দিদির পার্টি অফিস করছি, উন্নয়নের কাজ হচ্ছে, সেই মাঝে প্রশাসনরা আসছে। জেলার উত্তর নেতৃত্বের কাছে পারমিশন নেওয়া হয়েছে, পরামর্শ সবার কাছে এই পারমিশন, এখন পারমিশন সব চলছে, কথা চলছে, কথা হয়ে গেছে পাস, তাও আমাদেরকে কাজ করতে দিচ্ছে না। এখানকার ডেপুটি মেয়র যে আছেন জহরদা, সেই আমাদেরকে বলেছেন তোরা কর, যদি সমর্থন আছে, আমাদের কাছে সমর্থন আছে, এত ভোট আছে, আমরা কেন করতে পারবো না? এই যে রোলিং পার্টি আছে আর এই কাজটা আটকানো হচ্ছে, সেইটাই আমাদের মাথায় কাজ করছে না দাদা। আটকাচ্ছে আমাদের নিজের লোকই ভায়োলেন্স করছে, আমাদেরকে আগে যেতে দিচ্ছে না। ওরা বুঝে গেছে কি আমরা যদি পার্টি অফিস করে নি ওদের পার্টটা কেটে যাবে। ওটা টিএমসির লোক, ওটা টিএমসির লোক। দাদা অনেক আছে, ট্রেড ইউনিয়ন করে, ট্রেড ইউনিয়নের ই আছে সব। নাম বলুন না, দু একটা নাম বললে দাদা দেখেন ভায়োলেন্সটা আমি সব থেকে আগে ফিরোজ আছে, ইয়ারই নাম খুব একটু মানে ভাইরাল হয়েছে, সেই জন্য ফিরোজকেই প্রত্যেকবার আমি মানে আমরা ধরার চেষ্টা করছি। 13 নম্বর ওয়ার্ডের আছে, তোমরাও 13 নম্বর ওয়ার্ড আর 34 নম্বর বুথে থাকি আমরা। কি নাম তোমার? সৈয়দ इसरार आलम। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9777
57664000। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। आसनसोल रेल मंडल डीआरएम पी शर्मा बराकर स्टेशन में अचानक निरीक्षण करने पहुंचे एवं बराकर रेलवे अधिकारियों में इसके कारण हड़कंप मच गया। श्री शर्मा स्टेशन के विभिन्न विभागों में जाकर जांच पड़ताल किए। इस अवसर पर श्री शर्मा ने बताया कि बराकर में एक लिफ्ट लगाने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रेलवे यात्रियों की सुविधा में सहयोग करे तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे, किसी भी यात्री को बिना मास्क के प्रवेश न करने दे। रेलवे स्टेशन के बुकिंग ऑफिस के पीछे का रेलवे लाइन जो रेल के व्यवहार में नहीं ली जाती है, उसे तत्काल हटाकर लोहे का ऑक्शन करने का निर्देश दे। उन्होंने बताया कि डाउन शक्ति पूजन ट्रेन डाउन में ठहराव के लिए हेडक्वार्टर को एक पत्र लिखा गया है और बराकर स्टेशन और अधिक सौंदर्यकरण भी किया जाएगा। इस अवसर पर पंप हाउस, कैबिन विभाग तथा बिजली विभाग का भी निरीक्षण किया गया तथा पंप हाउस के निकट एक पार्क का उद्घाटन श्री शर्मा और स्थानीय विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने संयुक्त रूप से किया। श्री पोद्दार ने जीटी रोड से पंप हाउस तक पक्की सड़क निर्माण करवाने का अनुरोध किया। 3 से 4 घंटा अपना कीमती समय निकालकर आप आए, उसके लिए आपका पूरा इलेक्ट्रिक जनरल टीम तहे दिल से धन्यवाद करता है। और मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ सर कि मैं इस पार्क का सहित मेडिटेशन रूम, स्टाफ रेस्ट रूम का निर्माण खुद से जब करने लगा तो 2 मित्र बहुत जोर शोर से आए। उनका नाम मानिक चंद पासवान जी सीनियर टेक और IOW के भालमैन जगदीश महतो बराबर के हकदार हैं। उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे जितने भी आगंतुक हैं, हमारे गार्जियन समाज, सीनियर डीजी, सभी लोगों का। इस अवसर पर सीनियर DAN कोऑर्डिनेशन कौशलेंद्र कुमार, सीनियर DDI जय कुमार, DET अमर मोहम्मद खुर्शीद आलम, सीनियर DEN विकास कुमार, सीनियर DEN 3S सुमन निरीक्षण में शामिल थे। इस अवसर पर बराकर स्टेशन प्रबंधक AK मंडल, BS सहदेव, RPF इंस्पेक्टर जनेश्वर राय, रेलवे कर्मचारी W एवं रेलवे श्रमिक नेता श्री मिश्रा के अलावा अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे। स्टेशन में आए यहाँ आकर के क्या आपको लगा, क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है? देखिए, हमारा बराकर स्टेशन में आने का मुख्य उद्देश्य सेफ्टी के हिसाब से स्टेशन के कार्यकलाप को देखना था और इसीलिए मैं अचानक बिना ज़्यादा पूर्व सूचना के आया था और देखा हूँ कि सारी सेफ्टी के पैरामीटर्स जो हैं वो मेंटेन किए जा रहे हैं, सही तरीके से काम हो रहा है। पैसेंजर की सुविधाएं भी हैं, हम लोगों ने देखा है। 1 या 2 लिफ्ट का हम सोच रहे हैं कि अगर हो सकेगा तो हम देने की कोशिश करेंगे और बाकी सुविधाएं पैसेंजर्स के हिसाब से समुचित है और उनकी सुविधाओं का मेंटेनेंस भी अच्छा है, ये देख के खुशी हुई। सर, शक्ति कुंज ऑन साइड रुकती है, ऑन साइड नहीं रुकती, इसके लिए कुछ आप लोग कर रहे हैं सर? इसके लिए बहुत दिनों से विधायक जी ने भी दिया था और ये प्रपोजल हेडक्वार्टर में अभी लंबित है सर, तो हेडक्वार्टर ही इस पे फैसला कर सकता है, उसके लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। रिमाइंडर तो कर सकते हैं, रिमाइंडर हम लोग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट PV न्यूज़।
बांकुड़ा शहर के मचान तालाब बोल बम कमेटी के तत्वाधान में रक्तदान शिविर के साथ जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान लगभग 700 जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे गए एवं 100 यूनिट रक्त भी संग्रह किया गया। আজকে কি প্রোগ্রাম হচ্ছে আপনাদের? আজকে আমাদের এখানে প্রথমে আমরা কম্বল বিতরণ করছি, ওখানে 700 কম্বলের ব্যবস্থা আছে। তার সাথে সাথে আমরা এই কঠিন মহামারীর পরিস্থিতি, এই করোনা ভাইরাসের ইয়েতে ওই জন্য এখন ব্লাডের পুরো সংকট চলছে গোটা দেশে। তা সেই জন্য আমরা কয়েকজন মিলে বোলবম কমিটির সবাই মিলে একটা চিন্তা ভাবনা করলাম যে এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে একটা জায়গায় আমরা এখানে একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, আর এই যেরকম এবারে ঠান্ডাও পড়েছে তার জন্য ব্ল্যাঙ্কেটের একটা ব্যবস্থা করেছি। আমাদের এখানে মোটামুটি 200 থেকে 250 ব্লাডের চিন্তাভাবনা আছে, আর ব্ল্যাঙ্কেট 700 মতো হবে। কি নাম আপনার? আমার নাম গোপাল দাস, আমি বোলবম কমিটি। এবং অ্যাভারেজ আমি চেষ্টা করেছি বছরে 4টে দেওয়ার, সেই অর্থে এখন বয়স আমার প্রায় ধরুন 53 হয়েছে, 53 প্লাস ধরুন, তো অটোমেটিক্যালি আপনার বেরিয়ে যাবে ক্যালকুলেশন করলে যে আমি 100 প্লাস হয়ে গেছি অলরেডি। এই নিয়ে কতবার হলো আপনার? এটা আমার 107 বার, 107 টাইমস। এবং লাস্ট আমি দিয়েছিলাম অক্টোবর মাসে কলেজ মোড় 10th যেটা উদ্যোগ নিয়েছিল, সেখানে গত অক্টোবরে দিয়েছিলাম 2021 অক্টোবরে বোধহয় 1, 2 বা 3 তারিখ বোধহয় ছিল ওটা, ওখানে দিয়েছিলাম। তার আগে আবার কৃষি বাজারের ভেতরে হয়েছিল, সেখানেও দিয়েছিলাম। মানে কন্টিনিউয়াস প্রসেস রয়েছে। আমি কোনো মানে পলিটিক্যাল মানে ঝান্ডা দেখি না বা রং দেখি না, আমি যেখানে যেরকম সুবিধা হয় আমি দিয়ে যাই আর কি। ভলান্টিয়ার আপনি দিয়ে যান। কি নাম আপনার? আমার নাম সুপ্রিয় কুমার দে, আমি বর্তমানে যোগেশপল্লীতে আছি। ঠিক আছে। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। इलाकों में जिस प्रकार से राज्य सरकार द्वारा योजना चला रही है, उसी के फलस्वरूप लायंस क्लब द्वारा इलाकों में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। बांकुड़ा शहर के मूलदुबका दुर्गा मंदिर प्रांगण में मूलदुबका दुर्गा पूजा कमेटी के सहयोग से नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आज क्या प्रोग्राम है आप लोग का? आज हमारा मूलदुबका दुर्गा मेला बांकुड़ा में आइसक्रीम कैंप है, और कोविड अवेयरनेस के लिए हम लोग यहाँ पे आदमी लोग को जागरूक कर रहे हैं और मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो मेनली ये हमारा नया प्रोग्राम है कि हम लोग पड़ा में आपका ये आई चेकिंग और कोविड अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। उसी के पहले काम में मूलदुबका को चुना गया है, आगे भी ऐसा काम होता रहेगा। आज क्या क्या टेस्ट हो रहा है? आज आपका आई का कैटरेक्ट स्क्रीनिंग का कैंप चल रहा है यहाँ पे, प्लस आपका कोविड अवेयरनेस और मास्क डिस्ट्रीब्यूशन। आपका नाम? अभिषेक अग्रवाल, लायंस क्लब बांकुड़ा सेक्रेटरी। इसमें क्या सुविधाएं दे रहे हैं आप लोग? जो आई कैंप हो रहा है उसमें हम लोग जो पेशेंट हम लोग का आ रहा है, वो पेशेंट को जिसको ऑपरेशन के लिए फिट हो रहा है, ऑपरेशन कराने लायक हो रहा है, उसको हम लोग डेट दे रहे हैं। ये 7 तारीख को ऑपरेशन करेंगे, आप लोग को 1 हफ्ता का टाइम दे रहे हैं, और उसके लिए उसको एक आई ड्रॉप दिया जा रहा है। वो आई ड्रॉप 7 दिन तक लगाने का नियम है, और 7 दिन आई ड्रॉप लगा के नेक्स्ट सोमवार 7 तारीख को हम लोग उसका ऑपरेशन करेंगे। मतलब आप लोग यहाँ पर जो कैंप के माध्यम से लोगों का आई ट्रीटमेंट होगा, ऑपरेशन भी करेंगे? आपका नाम? राजकुमार सुरेखा। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सिलेंडर से गैस निकालने के एक चक्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज सुबह अदालत में उन्हें पेश कर एलपीजी गैस सिलेंडर से गैस निकालने का एक चक्र को शनिवार रात को न्यू टाउनशिप थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके साथ उपयोग में आने वाले कुछ सामानों को भी जब्त किया गया है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि अभिमन्यु पंडित नामक व्यक्ति काफी दिनों से ही एलपीजी गैस सिलेंडर से अवैध तरीके से गैस निकालकर उन्हें बेच रहा था। पकड़े गए आरोपी का नाम अभिमन्यु पंडित है। वह बाबू नाड़ा का रहने वाला है। आज सुबह न्यू टाउनशिप थाना की पुलिस ने अदालत में उसे पेश किया, जहां सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने 3 दिन के रिमांड पर पुलिस को उसे सौंप दिया गया। एसीपी ध्रुव ज्योति मुखर्जी ने बताया कि 3 दिन के रिमांड पर उसे लिया गया है। जांच पड़ताल की जा रही है कि उस व्यक्ति के साथ और कितने लोग इस मामले से जुड़े हुए थे। অরিজিনাল সিলিন্ডার থেকে গ্যাস বার করে চুরি করে আর কি অন্য সিলিন্ডারে ভরছে, মানে গ্যাসকে অন্য পাইপের মাধ্যমে একটা অরিজিনাল মাদার সিলিন্ডার থেকে এবং সেটা অন্য একটা সিলিন্ডারে চুরি করে ভরছে। এবং গ্যাসটা হচ্ছে আমাদের এসেনশিয়াল কমোডিটি, তো সেই জন্যে ওকে ধরা হয়েছে। ওর মধ্যে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আমরা ওকে পুলিশ রিমান্ডেও নেব, যা যা করার। এই ধারাবাহিক অভিযান কি আপনারা জারি রাখবেন? হ্যাঁ, এটা আমাদের এখন চলছে। গ্যাস নিয়ে অনেক জায়গায় আমাদের ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন থেকে, বিশেষ করে ইন্ডিয়ান গ্যাস, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম অভিযোগ জানিয়েছিল। তো এটা আমরা হাতে নাতে কালকে পেয়েছি, তো এই জন্য এর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।